नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सागर दिघी में एक और गुटिया संघर्ष। तृणमूल द्वारा संचालित ग्राम पंचायत के मुखिया की पिटाई का आरोप सागर दिघी पंचायत संघ के अध्यक्ष मशीउर रहमान पर लगा है। मणिग्राम ग्राम पंचायत के मुखिया अलियारा बीवी अस्पताल में भर्ती है। सूत्रों के अनुसार तृणमूल गुटी संघर्ष के कारण 2025-2026 वित्तीय वर्ष के लिए बजट सत्र की बैठक 5 बार रद्द की गई थी। उस वित्तीय वर्ष के बजट को पारित करने के लिए जंगीपुर के सांसद खलीलुर रहमान और सागर दिघी के विधायक बैरन विश्वास को बैठक में शामिल होना था। सांसद और विधायक की मौजूदगी के कारण सागर दिघी पंचायत समिति के अध्यक्ष मशीउर रहमान की ग्राम पंचायत कार्यालय में महिला प्रधान से बहस हो गई। उस समय आरोप है कि मशीउर रहमान ने घर में महिला प्रधान अलियारा बीवी की पिटाई कर दी। घटना के संबंध में प्रधान ने सागर दिघी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि सागर दिघी पंचायत समिति के अध्यक्ष मशीउर रहमान ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहा। ওই জন্য বলতে আজকে আমার বাজেট ছিল, বাজেট পাস ছিল ফণিগ্রাম অঞ্চল, বাজেট পাস ছিল দিয়ে এসেছিল। ওই এমএলএ এসেছিল, এমপি এসেছিল, বিডিও স্যার ছিলেন ওনার। তারপরে আমার সভাপতি এলো, এসে মানে ওনার পছন্দ লয় যে বিডিও স্যারকে ডেকেছি। ওই একে এমপি স্যার ছিলেন, এমএলএ ছিলেন, ওই জন্য আমার পছন্দ লয় দিয়ে ঝগড়া ঝামেলা ওখানে লাগিয়ে দেয়। মশিউর রহমান সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিয়ে তারপর আমাকে ঘরে ঢুকে আমি ব্যাগ আনতে যাই যে পালিয়ে আসবো বলে, দিয়ে পালার আগে আমাকে ঘরে মশি ঢুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার পরে আমাকে পারাম করে একটা চড়, তারপরে আমাকে গায়ে হাত দিয়ে টেবিলের পরে গায়ে হাত দিয়ে মারধর করেছে। এখন কোথায়? এখন হসপিটালে আছি, আমার অনেকটা রক্ত পড়েছে। হ্যাঁ, থানাতে আমি কমপ্লেন জানিয়েছি। এই নিয়ে কতবার বাজেট পাসের জন্য? 6 বার এবারকার। 6 বারের মধ্যে এবারকার হলো 5 বার পাস করতে দেয়নি। কে দেয়নি? ওই সভাপতি দেয়নি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আর কিছু মেম্বার দেয়নি।